Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. On va faire le chapitre 4, le cycle de la matière et le flux de l'énergie dans un écosystème. اللي هو باللغة العربية دورة المادة وتدفق الطاقة داخل الحميلة البيئية. Donc, dans un écosystème, حنا كنعرفوا في حميلة بيئية. Donc, les êtres vivants ne sont pas influencés seulement par les facteurs édaphiques ou la climatique. يعني ما كيكونوش متأثرين فقط بعوامل المناخ أو عوامل التربة، ولكن هناك تأثيرات أخرى اللي هي اللي كتحكم في توزيع الكائنات الحية، من بينها حتى تأثير الكائنات بعضها على البعض. يعني الكائنات كتأثر فيما بينها. Donc, dans un écosystème, les êtres vivants ne sont pas influencés seulement par les facteurs édaphiques et climatiques, mais s'influencent aussi les uns aux autres en établissant des relations entre elles. Donc, quelles sont ces relations? Donc, il y a des relations alimentaires اللي هما علاقات غذائية dans tous les écosystèmes. يعني في داخل كل الحميلة البيئية تقريبا les espèces sont liées par des relations alimentaires. يعني حاجة الكائنات الحية بطبيعة الحال إلى الغذاء. Donc, ainsi لأن من خصائص الكائن الحي أنه يتغذى. Donc, ainsi elles sont organisées en chaînes ou en réseaux trophiques. دونك من بعدها يعني نتيجة هذه العلاقات الغذائية كتعطينا سلاسل غذائية أو شبكات غذائية. دونك لا سورس إنيسيال قلنا دو لينيرجي دون تو ليكوسيستيم هو الانرجي سولي، يعني الطاقة الشمسية. لأن من أين نحصل على الطاقة؟ يعني المصدر يعني منبع الطاقة هو الطاقة الشمسية لكافة الكائنات الحية، ولكن كيف تتم استغلال هذه الطاقة هو اللي كيختلف من كائن d'une espèce à une autre. شكون هما les espèces qui sont capables d'utiliser l'énergie lumineuse directement? Ce sont les végétaux. هما اللي عندهم هاد لا كاباسيتي انهم يعني يستغلوا الطاقة الشمسية مباشرة، اللي كنقولوا لهم الكائنات ذاتية التغذية. دونك غنكملوا هنايا. دونك لا سورس initiale de l'énergie dans tout écosystème هي l'énergie soleil. Donc, l'énergie du soleil, donc elle est utilisée par les plantes chlorophyllines, يعني النباتات الخضورية dans le cadre de la photosynthèse. عن طريق ماذا؟ عن طريق التركيب الضوئي. donc النباتات الخضورية هي اللي عندها القدرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية كامنة في المادة العضوية. donc عن طريق ماذا؟ عن طريق le processus de la photosynthèse. Donc, grâce à la photosynthèse, les plantes chlorophyllines synthétisent, يعني كتركب synthétise هي تركب de la matière organique يعني المادة العضوية à partir des substances minérales. علاش كنا حنا كنهضروا على لي مينيرو اللي كيكونوا في التربة اللي هما قلنا لازوت والفوسفور والبوتاسيوم اللي هما واحد معادن اللي هي كتحتاجها النباتات في التغذية ديالها. دونك هنا à partir ديال هاد لي substances minérales قلنا à savoir l'eau, le dioxyde de carbone اللي هو CO2 et les sels minéraux الأملاح المعدنية. من خلال هذه العناصر يعني عن طريق التركيب الضوئي كيتم تركيب المادة العضوية. هنا كنمشيو بالعكس. قبل كنا كنشوفوا أن الكائنات يعني الحيوانات يعني هي كتستهلك المادة العضوية، كتحلل المادة العضوية. النباتات كدير العكس، يعني هي يعني كتركب المادة العضوية ابارتيغ قلنا من هاد لي سبستانس اللي هما لو ديوكسيد دو كربون et les sels minéraux. Donc la photosynthèse ne peut avoir lieu qu'en présence de l'énergie lumineuse. يعني بحضور الطاقة الشمسية. Cette énergie se transforme en énergie chimique potentielle contenue dans les molécules organiques اللي هما لي سيكر لي ليبيد اكسيتيرا. دونك حنا كنعرفوا بان شنو هو لو بروسيسيس دو لا فوتوسينثيز. دونك حنا كنعرفوا بان عمليه التركيب الضوئي اللي هي لا فوتوسينثيز دونك هي كان عندنا 6 CO2 بليس يعني 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules de l'eau, H2O, yani sous la présence de l'énergie lumineuse, on a formation de la matière organique qui est C6H12O6, plus 6 molécules, 6 atomes, 6 molécules de l'oxygène. Donc, on a le dioxygène.
Donc, il y a une transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique contenue dans la matière organique. Donc, à travers les réseaux trophiques, donc on assiste à un flux de matière et d'énergie. يعني عن طريق هذه الشبكات الغذائية يتم تدفق المادة والطاقة داخل الحميلة البيئية. Donc, comment يعني كيفاش كتنظم هذه العلاقات الغذائية dans un écosystème بين الكائنات الحية. Donc, هاد les relations trophiques entre les êtres vivants اللي قلنا هما العلاقات الغذائية اللي كتكون بين الكائنات الحية. إما كتكون هذا هنا غادي هذا ستان طابلو اللي كنديرو فيه هاد لي relation trophique. هاد les relations trophiques هنا عندي type de relation يعني إما كتكون prédation ولا كتكون parasitisme ولا symbiose ولا coopération ولا commensalisme ولا compétition. كاين d'autres كاين la forésie كاين le saprophytisme كاين d'autres relations. donc هنا غادي نديرو le type de relation اللي هي la prédation اللي كنعرفوها كاملين هي الافتراس. donc إما العلاقة بين الكائن والكائن كتكون افتراس. donc بحالاش définition هنا غادي نعطيو définition بعدا نتاع الافتراس اللي هي لا بريداسيون. دونك ريلاسيون تروفيك هي واحد العلاقه انتر سبيسيفيك يعني ماذا نعني ب انتر يعني انتر دو اسبيس. هنا لان الا كانت او سان دي ميم اسبيس حاجه اخرى سي نوتر يعني الكانيباليزم d'autres. Donc relation trophique donc interspécifique يعني entre deux espèces différentes donc en faveur du prédateur nuisible pour le proie بطبيعه الحال لان البروا شكون هنايا الضحيه. Donc la relation entre بحالاش exemple هنايا donc la relation entre les renards et les lapins يعني هنا la relation entre les renards et les lapins c'est la prédation يعني افتراس. donc le parasitisme اللي هو التطفل. donc هنايا relation trophique حتى هي كتكون interspécifique بطبيعة الحال هنا interspécifique يعني deux espèces différentes. donc il est basé sur l'exploitation يعني الاستغلال d'un être vivant appelé hôte يعني اللي كيستقبل يعني اللي كيستقبل le parasite par un autre appelé le parasite. donc le parasite هو المتطفل bénéfique seulement pour le parasite. donc هنا exemple هنا غادي نهزو ليكزامبل تاع لا بيس كي سيس لو سون دو شا. دونك هنا ماشي غير لا بيس كاين بزاف لي زيكزامبل كاين دي انسيكت اللي كتبارازيتي لنا لي زيتر بزاف لي زانيمو بوكو دانيمو. وهاد لي بارازيت علاش ils ne sont pas nuisibles غير seulement parce qu'ils sucent le sang. parfois كيكونوا فيكتور هما كيكونوا كيهزو دي ميكروب في لو كور ديالهم و ils transmettent هاد لي ميكروب ولا هاد لي بارازيت هاد اللي حتى هما ils transmettent les microbes en suçant le sang de l'hôte. donc ils sont nuisibles يعني ils sont très nuisibles. يعني فيكتور شنو كنقصدوا بفيكتور كيكونوا باثوجين يعني كيجيبوا لنا شي يعني كيجيبوا لنا ميكروبات اللي كتمرض داك الكائن اللي كتطفل عليه. دونك هنايا لا سيمبيوز هنا راه كاين بزاف لي تيب كاين هنا دايره ان لا بارازيتولوجي بوحدها لا بارازيتولوجي ميديكال راه بوحديتها ماده. دونك نمشيو لا سيمبيوز اللي هو التكافل. دونك ريلاسيون انترسبيسيفيك obligatoire دائما حنا كنهضروا في انترسبيسيفيك يعني entre deux espèces différentes obligatoire et permanente bénéfique pour les deux parties. هذه كتكون لا سيمبيوز اللي هو التكافل. هنا كيكونوا يعني كتكون يعني صالحه les deux parties ولا les deux espèces بجوج بهم كيتنافعوا. هنا حتى واحد ما كيتضرر. في البارازيتيزم لا لان هنايا نويزيبل هذه الافتراس نويزيبل حتى البارازيتيزم راه نويزيبل. هنا لا هنا بجوج كيتنفعوا. دونك هنا لي ليكين قلنا هما الاشانات ان سامبيوز اونتر ان الغ اوتوتروف يعني قلنا ذاتيه التغذيه اللي هي كيسون لي زيسبيس اوتوتروف قلنا هما لي فيجيتو اللي ذاتيه التغذيه يعني من خلال الطاقه الشمسيه كتركب الماده العضويه. يعني حنا درنا سيلون لو بروسيسيس دو لا فوتوسينثيز. دونك سي قلنا لي ليكين قلنا سي ان سيمبيوز اونتر ان الغ اوتوتروف اي ان شامبينيون هيتيروتروف. دونك ان اسوسياسيون قلنا لي ليكين سي ان اسوسياسيون اونتر الغ
et champignons. وهاد l'association كتكون bénéfique les deux. لأن les champignons hétérotrophes. قلنا les hétérotrophes اللي هي ماشي ذاتية التغذية. بحال حنا حتى الإنسان hétérotrophe. حنا كنستهلكوا المادة العضوية ماشي كننتجوها، يعني حنا كنستهلكوها ديجا كتكون سانتيتيزي بار لي فيجيتو كلوروفيليان. دونك عندنا نمشيو لا كوبيراسيون اللي هي التعاون. Donc, c'est une relation interspécifique, يعني هي entre deux espèces différentes, non obligatoire, يعني ماشي ضرورية, et non permanente, bénéfique pour les deux parties. هذه صار يعني جيدة للطرفين. هنا حتى واحد ما كيتضرر هنايا، بجوج بهم يستنفعوا. Donc, les fourmis et les pucerons. Les fourmis, هنايا النمل et les pucerons. Donc, le commensalisme, تعايش. Donc, c'est une relation interspécifique, non obligatoire et non permanente. Donc, bénéfique pour une seule partie sans nuire à l'autre. واحد la partie tire profit alors que l'autre espèce donc لا ما كتضررش. Donc هنا les annélides هما الديدان حلقي عندهم بحال حلقات في الجسم ديالهم. Donc les annélides qui vivent à l'intérieur de l'étoile demeurent. Donc, هنا la compétition هو التنافس. Donc c'est une relation de conflit vis-à-vis de la même vis-à-vis la même ressource. Les ressources قلنا هما la lumière، نقصدو بها la lumière ولا l'eau ولا la nourriture. يعني الضوء، الماء، الغذاء، هنا كيكون تنافس على هاد المواد. Donc elle est nuisible pour les deux parties lors du manque des ressources. يعني une fois أنا فوقاش كتولي nuisible ملي كتقل هاد الموارد اللي هي لا lumière ولا l'eau ولا la nourriture، هنا كتولي nuisible. Donc هنا بالنسبة هنايا نعطيو l'exemple اللي هما les végétaux qui poussent sur le même sol. Donc هنا غادي يكون تنافس بين les végétaux اللي كيكونوا في لو ميم سول وسيرتو الا كانت عندهم لي ميم بيزوان نيوتريسيونيل. دونك هنايا قال لك هنا ريمارك il existe d'autres types de relations trophiques علاقات غذائيه قلنا dans les écosystèmes tels que كاين l'amensalisme et le saprophytisme. دونك هنا عندي واحد ليكزامبل ديال شان اليمونتير، واحد السلسله غذائيه. ديما كنلقاو في السلاسل الغذائيه لا باز نتاع السلاسل الغذائيه كيكونوا لي فيجيتو لان هما لي برودكتور. دونك هنا عندنا لي فيجيتو، لو كريكي هذا سي ان كونسوماتور، لا غرونوي لي غرونوي. دونك لي غرونوي سون مونجي، هاد لي فلاش انا كنقصدو بها مونجي بار. دونك هنايا لي فيجيتو سون كونسومي ولا مونجي بار لي كريكي. لي كريكي eux mêmes sont mangés par les grenouilles. Les grenouilles كذلك ils sont mangés par les serpents. Les serpents mangent les grenouilles. On a les rapaces mangent les serpents. Donc c'est une chaîne alimentaire. Donc la chaîne alimentaire c'est une représentation d'une relation trophique. يعني هي تمثيل واحد العلاقة غذائية entre plusieurs êtres vivants. هنا interspécifique بطبيعة الحال، هنا حيت هادو des espèces différents. Donc entre plusieurs êtres vivants dans un écosystème. Chaque chaîne alimentaire se forme de plusieurs maillons. Donc, de sorte que chaque être vivant occupe une position déterminée dans le groupe. Car ainsi on trouve, donc, les producteurs et les consommateurs. Donc, les producteurs, les plantes la base, la base d'une chaîne alimentaire qui connaît les végétaux. Les végétaux, sont autotrophes, Donc les producteurs sont les plantes chlorophylliennes qui produisent de la matière organique. يعني اللي كتركب لنا اللي كتنتج لنا المادة العضوية à partir de la matière minérale grâce à la photosynthèse. Donc هنايا عن طريق عملية التركيب الضوئي. On les appelle des êtres vivants autotrophes. Autotrophes قلنا هي ذاتية التغذية. وشكون هي اللي عندها هاد لا كاركتيرستيك ولا هاد لا كاباسيتي donc هنايا de fabriquer la matière organique هما les végétaux. Donc, on a des consommateurs اللي هما المستهلكين. هادو لي برودكتور هما المنتجون ولي كونسوماتور هما المستهلكون. Donc qui sont des êtres vivants. هي كائنات حيه hétérotrophes. علاش hétérotrophes؟ هنا جو سولين خصني نسوليني هاد autotrophe. Donc autotrophe و hétérotrophe. Donc هنا عندي autotrophe هادي بالنسبه لي فيجيتو. هنا عندي hétérotrophe. Donc des hétérotrophes. Donc ce sont des êtres vivants hétérotrophes qui dépendent de la matière
qui dépendent de la matière organique produite par les producteurs, les végétaux. Donc, au sein de ce groupe, on distingue les consommateurs primaires. Les consommateurs primaires, شكون هما؟ يعني المستهلكون الأوائل أو يعني الأوائل. Donc, شكون هما les premiers consommateurs؟ هما les animaux herbivores. ماذا نعني بلي animaux herbivores؟ هي الحيوانات العاشبة، لأن كتاكل كتكون هي ديريكتومون تتغذى على النباتات اللي هما les animaux herbivores. Exemple مثلا الأرانب، لي لابان، الغزال، مثلا حنا بالنسبه للبيطاي مثلا الغنم. دونك هادو سو سون دي زيربيفور يعني الحيوانات العاشبه. كاين لي كونسوماتور سيكوندير الثانويه، دونك هما لي زانيمو كارنيفور يعني الحيوانات اللاحمه سو نوريس دي زانيمو هيربيفور، دونك هما كياكلوا الحيوانات العاشبه. كاين لي زانيمو لي كونسوماتور يعني هنايا المستهلكون من الدرجه الثالثه. Donc, les animaux carnivores qui se nourrissent des animaux carnivores. Donc, il y a les حيوانات اللحمة اللي كتاكل الحيوانات اللحمة بحال الأسد. Donc, il y a des décomposeurs. Les décomposeurs هما المحللون qui transforment la matière organique en matière minérale. Donc, les bactéries, les champignons, les vers, insectes. Donc ici on a des relations alimentaires dans un écosystème forestier. عندكم في الكتاب المدرسي. Donc هنا بزاف لي relations. Donc هنا عندنا مثلا هاد اللي فلاش كنعنيو مونجي بار. ملي تشوفوا هاد الفلاش ماشي عند ان انيمال، دونك هاد الانيمال سيت انيمال دونك مونج هاد لا باز نتاع لا فلاش. دونك من لا باز دو لا فلاش. دونك هنايا بالنسبه لو renard، دونك هنايا هذا لو lièvre. دونك لو lièvre il est mangé par le renard. Donc le renard mange le lièvre. Le lièvre c'est un herbivore ou c'est un carnivore. Donc le lièvre il mange les glands. Les glands donc sont mangés par le lièvre, et le lièvre à son tour il est mangé par le renard. La prédation entre le renard et le lièvre. D'autres chaînes alimentaires. Donc il y a des glands. On a une souris. La souris elle est mangée à son tour. La souris mange les glands, et la souris à son tour elle est mangée par les rapaces. Donc il y a d'autres chaînes alimentaires. Il y a plusieurs chaînes alimentaires. Quand je il y a plusieurs chaînes alimentaires. Donc dans un écosystème ما كنلقاوش غير des chaînes alimentaires، كنلقاو حتى des réseaux alimentaires. ماذا نقصد بالشبكات الغذائية؟ Donc dans un écosystème un être vivant peut contribuer dans différentes chaînes alimentaires. Donc هنا عنده différentes chaînes alimentaires. ملي كيكون عندنا différentes chaînes alimentaires هنا كنهضروا على un réseau alimentaire. Dans ce cas on parle du réseau alimentaire. On peut définir un réseau trophique comme étant un ensemble de chaînes alimentaires. Donc يعني ماذا نعني بالشبكه الغذائيه؟ هو مجموع السلاسل الغذائيه. دونك انترفيري كتكون متداخله بيناتها. autrement dit un ensemble de chaînes alimentaires qui partagent des maillons. كنتمنى هاد المعلومات يعني هاد الدرس ولا هاد المعلومات يكونوا وصلوكم بطريقه جيده، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه وشكرا.